Bye-bye. Bye-bye sa camera ni Mama. Bye-bye! Firm cafe. Masyado ang ano pa. 10.5 man. Gagawin. Dragon. Dragon bread. Pa, tangol na no? Nahan ko na ako oy. Nahan ko ni. Wow. This time okay na kayo. Oh! Halang? Amazing. Oh. No, wait daw pa. Sino pa, Pi? Oh. Hindi daw carry my... First time. Sino, Pi? Reaction video. Wow. First thing? Sino, Pi? Hala ka. Sino maglahan kasi, ma'am? Ito sa sulod, pinabaraw. Thank you, kuya. Yeah? Huh? Let's try. Hi, Ishi. Grabe yung game. Yeah? Ang sakay? Huh? No, I'm vlogging. Food. Yeah. So, kumuot. Caramel. Sinabal. Hi, loves! Lang! Kumara ko pa hapon. Hi, love. Easy to go. Hindi. Ano na baligya? Mama says